Yan, halo-haluin. Yan, sige. Sarap magtinula kasi ano ngayon. Hanggang ulan. Naghahapon na pala pagluto kasi hanggang ano, alas 5 pa lang ngayon ang hapon. Para mamaya, kain na lang. Tinula muna tayo mga idol. Ulan-ulan kasi ngayon eh. Sa ibang lugar may bagyo. Yan, tapos yan, takpan. Ilang minuto para maluto yung ano, yung sayote. Yan. Yung minuto pakuluan. Maya ay kain na rin yan. Pakaluto. Maganda kasi maaga magluto para ano, pahinga na lang mamayang gabi. Yan, tapos lan natin, haluin. Yan, kunting asin, timplahan. Okay na yan. Sarap na.